اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ کو تمہیں بھی ویڈیو شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو 10 جمادی الاخری چلتا ہے، سو مہینہ جمادی الاخری 10 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ میں اب بات کرتی ہوں 5 منٹ کے مدرسے میں۔ آج کی اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی تاریخ کا تو ہسٹری کے بارے میں۔ مشرکین مکہ کی عہد شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو حلیف قبیلے بنو خزاع پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو خزاع نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت کتو خون بہا ادا کرنا یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی۔ معاہدہ کو تو دو جنے مل کو ایک اگریمنٹ کو یہ ہے نہیں اسے بولتی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گاری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کا عظیم و شان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مروز جہرن پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے لیے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن ہے۔ ایک اسلامی تاریخ کے بارے میں اب ہمیں بات کریں۔ اب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق، یہ ہمیں جنگ بدر کے بعد ایسے جنگاں کے بارے میں بات کرے تھے نہیں، ہمیں خندق کا تو گڑے کے ناد نیچے کھود ڈالنے تھے، سو دشمن آ ہی نہیں سکا، گھوڑے کے ابھی ادھر کے آدمی ادھر کو آ ہی نہیں سکا۔ سو وہ غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمن کے قافلے کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ باہر حال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر بھی ٹھنڈی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا
गोया कि मैं सख्त गर्मी में चल रहा हूँ। तो हालांकि बाहर ठंडी है तो भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन को जा को खबर ले को आए थे इस टाइम पर, कुछ भी रहती भी ठंड हुई, यानी अभी गर्मी हुई थी कहते हैं। ये एक मोजिज़ा, चमत्कार बेशक। ये सही मुस्लिम हदीस में 4741 रेफरेंस में से है। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, मुतल्लका औरत पर इद्दत ज़रूरी है तो तलाक़ के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन औरतों को तलाक़ दे दी गई हो वो 3 मरतबा हैज़ आने तक अपने आप को इंतज़ार में रखें। सूरह बकरा 228 आयत में है। इसका फ़ायदा क्या कहते हो, तलाक़ के बाद औरतों पर 3 मरतबा अय्याम महावरी पूरे होने तक इद्दत गुजारना वाजिब है, और इद्दत गुजारना उस वक्त तक वाजिब है जब मियाँ बीवी के दरमियान शादी के बाद खलवत हो चुकी हो। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, नमाज जनाजे की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत की नमाज जनाजा पढ़ते तो ये दुआ पढ़ते। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरना व कबीरना व ज़क्करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयातहु मिन्ना फ़अहयाही अलल इस्लामी व मन तौफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या को नमाज जनाजे की दुआ। या को इब्ने माजा 1498 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम अमाल की फ़जीलत के बारे में, फ़ैसला करने पर अल्लाह की रहमत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ैसला करने वाले के साथ उस वक्त तक अल्लाह की रहमत होती है जब तक वो जुल्म नहीं करता, फिर जब वो फ़ैसला करने में जुल्म करता है तो उससे अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है और शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। त्रिमिदी 1330 अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, चंद चीज़ें जिनसे बचना ज़रूरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदफाली या उसके लिए बदफाली गई तो बदफाली को तो बुरे कामा, या गैब की बातें बताई या उसके लिए गैब की बातें बताई गई, या उसने सहर किया या उसके लिए सहर किया गया तो वो हम में से नहीं। और जो आदमी किसी गैब की बातें बताने वाले के पास गया और उसकी बातों की तस्दीक की तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले दीन का इनकार कर दिया। बुरे काम करना, नहीं तो बुरे काम कराने वाले के पास जाना, नहीं तो गैब के बातें जो भी हाथ देख को बोलती, नहीं तो दूसरे को से भी बात हम बोलती गती है नहीं, वो पूरे उसके तरफ जाना नहीं, करना भी नहीं, कराना भी नहीं कर को। या को मुस्नदे बाज़ार 3578 इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देने वाला, तरजीह को तो ज़ोर देने वाला। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिस दिन इंसान अपने किए हुए आमाल को याद करेगा और दोज़ख हर देखने वाले के सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी, तो वो जिसने सरकशी की थी और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी थी तो दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी। सूरे नाजियात में 35-39 में आयत में है ये। अब आपको आखिरत के बारे में, जन्नतियों के लिए खालिस शराब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन नेक लोग आराम में होंगे, मसेहरियों पर बैठे हुए नज़ारा कर रहे होंगे, तुम उनके चेहरों से जन्नत की ऐशो आराम का अंदाज़ा कर लोगे। उनको मोहरबंद खालिस शराब पिलाई जाएगी, उस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। ऐसी पाकीज़ा शराब के लिए रग़बत करने वालों को रग़बत करनी चाहिए। उस शराब में तस्नीम के पानी की मिलावट होगी, वो एक ऐसा चश्मा है जिसमें से नेक बंदे पिएंगे। सूरे
मुतफ़िफ़ीन में से 20/2 20/8वां आयत के रेफरेंस में से ये। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज के बारे में। सुर्ख फुंसियों का इलाज। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन ज़रारा रदी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर सुर्ख फुंसियों की बीमारी में दाग दिया। सुर्ख का तो लाल कलर की फुंसियाँ जो होती हैं उसके बारे में। त्रिमिदी 2050 रेफरेंस में से। इसका फ़ायदा क्या कहते हो, एक बीमारी है जिसमें चेहरा और बदन पर लाल रंग की फुंसियाँ उभरती है। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। खाने के बाद उंगलियों को चाट लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे अपनी उंगलियों को चाट लेना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसकी कौन सी उंगली में बरकत है। सही मुस्लिम 5427 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 10 जुमादुल उखरा हो गया। कल 11 जुमादुल उखरा का 5 मिनट का मदरसा हमें देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।